कल्याण निधये निधयेर्थिनां श्रीवेंकट निवासाय श्रीनिवासाय ते नमः
हरि ओम श्री गोविंद 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 अस्य श्री भगवतो महापुरुषस्य महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिक श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियःपतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीभूमि नीला समेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः कल्याणोत्सवं कर्मांगं मम గృహస్థులు వారి యొక్క గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించుకోండి. వారి పేరు, ధర్మపత్ని పేరు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, అందరి పేర్లు మనసులో స్మరించుకుంటూ వారి వారి కోరికల్ని, ప్రార్థనల్ని స్వామివారికి విన్నవించుకోవాల్సింది. సహ కుటుంబానాం సహ పరివారాణాం सह बांधवानां क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थम् उत्तरोत्तर कैंकर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थम् श्री श्रीनिवास स्वामी करुणा कटाक्ष वीक्षण परिपूर्ण सिद्ध्यर्थम लोकक्षेमार्थम कल्याणोत्सवम आचार्य मुखेन अहं कारयिष्ये. सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु. ओ वेंकटेशाय, श्री वेंकटेश्वराय नमः. भगवान श्री वेंकटेश्वर बालाजी का यह कल्याणोत्सव तिरुमला के पावन पर्वत से हम प्रत्यक्ष प्रसारण द्वारा देख रहे हैं. श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल के माध्यम से इसका संचालन तिरुमला तिरुपति देवस्थानम TTD द्वारा किया जा रहा है. प्रतिदिवस मध्याह्न 12 बजे यह पावन पवित्र कल्याणोत्सव, जिसमें भगवान का विवाह माता श्रीदेवी एवं माता भूदेवी के साथ संपन्न होता है. प्रतिदिन यह विवाह हम सब कल्याण के रूप में मनाते हैं, जिससे कि इस सृष्टि का कल्याण हो सके. भगवान यह विशेष सेवा हमसे करवा लेते हैं, जिससे कि वे हम पर कृपा कर सके. वैखानस आगमोक्त पद्धति से, जिसे विखनस महामुनि ने प्रतिपादित किया था, यह वैदिक विवाह संपन्न किया जा रहा है. भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी परब्रह्म स्वरूप श्री महाविष्णु के अवतार विवाह कर रहे हैं देवी द्वयों के साथ, माता श्रीदेवी एवं माता भूदेवी. माता श्रीदेवी महालक्ष्मी की अवतार हैं, भगवान के वक्षस्थल निवासिनी है, एवं माता भूदेवी. देखिए, दोनों माताओं के दर्शन कीजिए. इन माताओं का विवाह आज भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के साथ संपन्न हो रहा है. वैखानस आगमोक्त पद्धति के प्रकांड विद्वान हमारे अर्चक स्वामीगण इस विवाह को संपन्न करवा रहे हैं. वैखानस आगमोक्त पद्धति के पावन श्लोकों का उच्चारण करते हुए यह शुभ विवाह हम सबको नयनानंद, हृदयानंद
उल्लास, भक्ति एवं श्रद्धा का हमारे हृदयों में संचार कर रहा है। यह पवित्र विवाह प्रतिदिन यहाँ पर संपन्न किया जा रहा है। सप्तऋषियों में से कश्यप महर्षि ने कहा था, कादि हिर्मंत विद्याया प्रात्यैव परदेवता कलौ वेंकटेशाख्या तामहम शरणम भजे। कवर्ण से प्रारंभ होकर ह्रीं में वर्णस्यैदमासनं वर्णान्मः इदं पाद्यं सर्पयामि इदमर्घ्यं सर्पयामि इदमाचमनं सर्पयामि एते प्लतोस्त्रोत्र्याभरण उपवेद पुष्पगन्धधूपदीपालङ्कारार्थाः इमेक्षदा सर्वापचाराः सर्वतीर्थलं पुण्यं पावनं सर्वकारणं विष्णुपादोद्धवं शुद्धं सर्वमङ्गलदायिना करिष्यमानसकर्मणा निर्विघ्नेन विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये। विश्वक्सेनं दुर्बाहुं शङ्खचक्रसंयुतं जयाब्धिं सङ्केतं शूर्पर्दवाहनं पूर्वाषाढोद्भान्त्यां दक्षिणां खोचेत् आग्नेयास्माद्यमेत्ताशेदातुमितोत्सम्भोः वैराजन्ते सुतनिधत्तां वृषां दिशावधानां नादि यामे स्थान्दां दातुवं भू पद्माकारणले विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि तत्तत्नीं सुत्रतीमावाहयामि वामेज्यामावाहयामि तत्तत्सेदमासनं विश्वक्सेनान्मः इदं पाद्यं सर्पयामि इदमर्घ्यं सर्पयामि इदमाचमनं सर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि। विश्वक्सेन स्मृता राजा भगवान् सर्वकर्मणा तस्मान्यनुभासेत कर्मणान् विघ्नशान्ति आरम्भे कर्मणान् पुष्टे विज्ञानान् समाप्य कुर्यात् सूर्यवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भगवद्विरङ्नाथः पुण्यः पुण्याहं वाचयिष्ये। ओं वाचतां सुपुण्याहं करोमि गुरुश्वास्त प्रोक्षतमस्तु। प्रजापति प्रेतां प्रेतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घरान् शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु वायतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घरान् शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु वायतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घरान् शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु वायतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घरान् शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु वायतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि। ओं मतो देवाः वन्द्रतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्चक्रमे त्रयधानदेवतं समूढमस्वागं सरे त्रीणिपदा विचक्रमे विष्णुगपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्ने विष्णोः कर्माणि वसुदेतोः वृतानि वसुते इन्द्रस्य सखाः तद्विष्णोः परमं पदं सदा वसन्ति सूर्यः दिवे चक्षुरा ददौ तद्विप्रासोय वन्यवाजार्ध्रभागं दत्सविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणादाद्रणशस्त्रस्य द्रविणादा शरीरस्य प्रेम ददे द्रविणादा वीरवदेशन्नो द्रविणाधाराः दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्भट्कर्वितोपविशं यदा वै सूर्यपदेति नक्षत्रन्नेति यावत् तत्सूर्यो गच्छेति अत्र धन्यं वसेति तावत् गुरु तत्कार्ये स्यात् पुण्याः यौगुरुते। ओं भूः अतिपुरोक्तंष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्तण्डिलपरिदेवस्नाः सर्वोत्तमविशुद्धं शान्तत्वं सपुण्यावाचर्मणि पुण्याहं भवन्तोः भवन्तु पुण्यां करुणास्तु करुणा पुण्यां भवन्तोः भवन्तु पुण्यां करुणास्तु करुणा पुण्यां भवन्तोः भवन्तु पुण्यां करुणास्तु। स्वस्तिनेन्द्रोर्धस्वास्तनः पूषा श्वेदाः स्वस्ति नस्तार्षरिष्ठनेमिः बृहस्पतिर्ददातु। ओं भूः अतिपुरोक्तंष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्तण्डिलपरिदेवस्नाः सर्वोत्तमविशुद्धं शान्तत्वं सपुण्यावाचर्मणि स्वस्तिं भवन्तोः भवन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मण स्वस्तिं भवन्तोः भवन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मण स्वस्तिं भवन्तोः भवन्तु कर्मणे स्वस्ति। वृद्ध्यासाभ्येन सद्यां तिरन्देवमित्रधेयन्नोऽस्तु अनोराधान् हविषावध्यन्तः शतञ्जीवेंशदस्य वीराः। ओं भूः अतिविशेषनिष्ठायामस्यां श्रीपदाज्ञापत्कं श्रीमन्नारायणप्रीतथं श्रीदेवस्यवतो नारायणस्य श्रीपदेवरात्मस्य श्रीभूनीलासमेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्तण्डिलपरिदेवस्नाः सर्वोत्तमविशुद्धं शान्तत्वं सपुण्यावाचर्मणि वृद्धिं भवन्तोः भवन्तु कर्मरुद्धतां कर्मणवृद्धिं भवन्तोः भवन्तु कर्मरुद्धतां कर्मणवृद्धिं भवन्तोः भवन्तु कर्मरुद्धतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्या समृद्धिः आपोहिष्टामय भवस्थान ऊर्जेदादना महेरणाय चक्षुषे योपस्वदमार्दस्तस्य भार्यतेन उषतीरिव मात्रः तस्मारङ्गमापोयस्य क्षियाय जन्मधः आपो जनेधा जनः हिरण्यवर्णाश्च पावकायास जातः कत्सवयास्तिन्द्रः अग्नियागर्भन्दद्रेविरूपास्थानापसग्गस्याना भवन्तु पवमानस्व अर्जुनः पवित्रेण विजर्हिणिः यः पोता समनात्मा पुनन्तमादेव जनाः पुनन्तमनवोधिया पुनन्त विश्वायुवः जातवेदः पवित्रवति पवित्रेण ब्राह्मा शुक्रेण देवदिज्यते अग्ने कृत्वा कदुम्रणो येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदाः तेन सहस्रधारेण
पावमान्यः पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं तदाद्यां गम्भीरण्यं तेन ब्रह्मविदाव्यं भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनिते सहमाप्नातु सोमस्वस्त्यावरणस्समीचाः यमो राजाः प्रमणाभिः पुनात्मा जातवेदामोर्जयन्त्वाप्नातु तच्छयोरावृणीमहे गातं यज्ञाय गातं यज्ञपति दैवेः स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः वोर्धं जगातुभूषणं शन्नो हस्तद्विपदेः शञ्चतुष्पदे ओम शांति 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 प्राच्यान्ति देवार्तुजामाद्यन्तां दक्षिणाजान्ति श्मासाः पितरामाद्यन्तां प्रदीच्यान्ति शिग्रहाः पशुवामाद्यन्ताम् उदीच्यान्ति शापोषधयो वनस्पतिमाद्यन्ताम् ऊर्ध्वाजामिति यज्ञः संवत्सरो यज्ञमतिर्माद्यन्तामतोऽधिरात्रैर्नागेभ्यो माद्यन्ताम् वास्तवास्पदे प्रजानि हस्मान् स्वाभिषाणिमिव भवानः यत्ते महे प्रजन्नो शश्वश्चने तद्वदेशं चतुष्पदे वास्तवास्पदे सग्मया संसदा ते सक्षेमये शरण्या गातमत्याः आवक्षेमतयोगे वर्णो यूयं पात स्वस्तिभिः सदानः अमेवः वास्तवास्पदे विश्वारूपाण्याभिषण्णे तथा सेवयेधिनः अनोरणीयान् महतां हीयानात्मा गुहायान्यतास्यन्तः तमः कर्दम्बस्य दिवेदशोको धातुप्रसादान् महिमानिमीशं सप्तः प्राणाः प्रवन्ति सप्ताः सुप्ताच्च समितः सप्तजिह्वाः सप्त इमे लोकाः ये चरन्ति प्राणाः गुहास्यां निहिताः सप्त सप्ता अतः समुद्रा गिरयत् सर्वे छान्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः वरुणान्माय सक्सेनान्मः पुनः पाद्याचं समर्पयामि वरुणान्माय सक्सेनान्मः यथा भासा गुडोभारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सुवर्णपुष्पदक्षिणां समर्पयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च। नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के इस विवाह उत्सव में अभी अभी विश्वक्सेन महाराज की पूजा संपन्न हुई, जो कि भगवान विष्णु के परिचारक वर्ग के प्रधान हैं। उनके सुरक्षा अधिकारी सेनापति सेनाधिपति श्री विश्वक्सेन महाराज ही प्रथम पूज्य होते हैं। तिरुमला पर्वत पर इस वैखानस आगमोक्त पद्धति से चल रहे कल्याणोत्सव में विश्वक्सेन महाराज की प्रथम पूजा हुई। वे ही निरीक्षण एवं सुरक्षा का दायित्व निभाते हैं भगवान के हर उत्सव में। अब विश्वक्सेन महाराज और पुण्याह वचनम के बाद ये अंकुरार्पण का कार्य चल रहा है। नवधान्यों का अंकुरार्पण किया जाता है विवाह के उपलक्ष्य में, भगवान के दिव्य विवाह के उपलक्ष्य में। तो हम इस प्रकार से इस महान कैंकर्य को देख पा रहे हैं। ये हमारे करोड़ों जन्मों के पुण्यों का फल है। सप्तऋषियों में से एक कश्यप महर्षि ने एक श्लोक द्वारा भगवान की स्तुति की थी। वह है कादिहिर्मंत विद्यायाः प्रात्यैव परदेवता कलौ वेंकटेशाख्य तामहम शरणम भजे। क वर्ण से प्रारंभ होकर ह्री वर्ण से समाप्त होने वाले षोडशी मंत्र की प्रधान पर देवता कलयुग में श्री वेंकटेश्वर के रूप में विद्यमान है। अत्रि महर्षि ने भी कहा था, अकारादि क्षकारांत वर्णय यह प्रतिपाद्यते कलौ स वेंकटेशाख्य शरणम में रमापति। अकार से अक्षाकार तक सभी वर्णों में प्रतिपादित रमापति कलयुग में श्री वेंकटेश के रूप में दर्शन दे रहे हैं। इस प्रकार से भगवान श्री महाविष्णु के अवतार परब्रह्म श्री वेंकटेश्वर स्वामी का यह पुण्य विवाह हम सब के लिए पुण्य प्रदान करने वाला है। हम सब के हृदय में आनंदोल्लास के साथ भक्ति श्रद्धा का संचार कर रहा है। भगवान की एक ही शर्त है कि हम पूर्ण मनोयोग से भगवान का स्मरण करें। वे सब कुछ देने को तत्पर हैं, कृपा सिंधु हैं वे। अब इस अंकुरार्पण के बाद रक्षाबंधनम का कार्य किया जाएगा। उसके बाद अग्नि प्रतिष्ठा होगी।
अग्नि प्रतिष्ठा के बाद वस्त्र प्रदानम, उसके बाद कन्यादान, मांगल्य धारण, विवाह होम और आरती के साथ इस विवाह का स्वस्ति पथ्यरेवती स्वस्ति नेन्द्रश्च अग्निश्च स्वस्ति नः इति कृधि स्वस्ति बन्धा मनुजरेम सूर्या चन्द्रमसाहामिव पुनर्थाताघ्नता जानता सङ्गमेमहि स्वस्तेनन्तार्क्षवृष्टनेमि महद्भूतं वायुसं देवतानाम् असुरग्निमिन्द्रासकं समत्सो बुराध्यसोनामुवारुहेम अम्हों च माङ्गिरा सञ्जयं च स्वस्त्याः त्रेयं मनसा ताक्षं प्रेतपाणिशरणं प्रपद्ये स्वस्तं बाधे स्वयन्नोऽस्तु शुभगं शुभम्। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के इस कल्याणोत्सव में वैखानस आगमोक्त पद्धति का अनुसरण किया जाता है। हमारे सब अर्चकगण इस वैखानस आगमोक्त पद्धति के प्रकांड विद्वान हैं। उन्होंने अपना जीवन भगवान की स्तुति में ही समर्पित किया है। इस प्रकार से अब रक्षाबंधनम का यह पवित्र कार्य भगवान की सेवा में अर्पित किया जा रहा है। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी वर के रूप में हमें दर्शन दे रहे हैं। दर्शन कीजिए। ये जो उत्सव मूर्ति भगवान की हम देख रहे हैं, यह मलयप्पा स्वामी कहलाती है। भगवान का यह प्रतिरूप उत्सव मूर्ति के रूप में ही हम इनका दर्शन करते हैं। जो मूल विराट मूर्ति है, ध्रुव बेरम जिसे कहा जाता है, वह तो गर्भगृह में स्थिर है। ये जो मलयप्पा स्वामी का ये जो प्रतिमा है, यह मूर्ति जो है, यह चर रूप से भक्तों को दर्शन देती है। सभी उत्सवों में, सभी वाहन सेवाओं में, ब्रह्मोत्सवों में, अन्य किसी भी प्रकार के उत्सव में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी मलयप्पा स्वामी के रूप में दर्शन देते हैं। मलयप्पा स्वामी का नाम मलयप्पा स्वामी इसलिए पड़ा कि ये मलयप्पा कोन नामक स्थान पर स्वयं व्यक्त के रूप में ये मिले थे अर्चक स्वामियों को। उन अर्चक स्वामियों ने प्रभु भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के आदेश पर अन्वेषण किया था, जिसके प्रतिफल के रूप में भगवान मलयप्पा स्वामी स्वयं व्यक्त रूप में प्राप्त हुए थे। तब से उन्हीं भगवान मलयप्पा स्वामी को यहाँ पर उत्सव मूर्ति बनाया गया है। सभी उत्सवों में भगवान श्री मलयप्पा स्वामी ही हमें दर्शन देते हैं। यह पवित्र विवाह जो चल रहा है, यह कल्याण मंडप में चल रहा है। भगवान श्री वेंकटेश्वर का कल्याणोत्सव मंडप, जिसे परिणयोत्सव मंडप भी कह सकते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड का पालन करने वाले जगदानंद कारक का तिरुमला में होने वाला नित्य कल्याण, यह कल्याण नित्य होता है, वह विवाह नित्य होता है। समस्त जगत की रक्षा करने वाला आनंद उत्सव है। संपंगी प्रदक्षिणा में दक्षिण की ओर मार्ग पर स्थित कल्याण मंडप में पूर्वोन्मुख स्थित कल्याण वेदिका पर श्री मलयप्पा स्वामी का श्रीदेवी एवं भूदेवी माताओं के साथ नित्य कल्याणोत्सव संपन्न होता है। इसी प्रकार कल्याणोत्सव मंडप में वर्ष में एक बार होने वाले उत्सव भी संपन्न होते हैं। कल्याण वेदिका पर उभय माताओं के साथ दर्शन देने वाले भगवान श्रीनिवास के श्रद्धा पूर्वक दर्शन करने से शीघ्र ही कल्याण यानी कि विवाह के साथ अनेक शुभ घटनाएं भक्तों के जीवन में घटित होती हैं। वे का अर्थ है पाप, कट का अर्थ है दूर करने वाला। वेंकट, श्री वेंकटेश्वर स्वामी की जय हो। अष्ट वैकुंठों में से एक तिरुमला दिव्य धाम में विराजित कृपा सिंधु श्री श्रीनिवास पेरुमाल अपनी कृपा से भक्तों को अनुग्रहित कर रहे हैं। परम भक्त भगवत अनुरक्त आलवारों ने संपूर्ण भक्ति एवं श्रद्धा से भगवान की स्तुति करते हुए दिव्य प्रबंधों का गायन किया है। भोग मंडप के रूप में तमिलनाडु का श्रीरंगम क्षेत्र श्री रंगनाथ
भगवान जहाँ पर प्रमुख देवता हैं, त्याग मंडप के रूप में कांची श्री वरदराज पेरुमल मंदिर, जहाँ पे भगवान को वरदराज कहा जाता है, ज्ञान मंडप के रूप में मेलकोटे क्षेत्र और पुष्प मंडपम के रूप में तिरुमला क्षेत्र को भागवतोत्तम भक्तगण अभिवर्णित करते हैं। तिरुमला क्षेत्र को पुष्प मंडप कहा जाता है। पुष्पों की यहाँ अत्यधिक अलंकार के रूप में उपयोग किया जाता है और भगवान सर्वाधिक अलंकार प्रिय के रूप में यहाँ पर हमें दर्शन देते हैं। उनके मंदिर का नाम ही आनंद निलयम है। तिरुमला में आनंद ही आनंद है, एबोर्ड ऑफ ब्लिस। भगवान सदैव हम सबको अपनी कृपा देते रहें, हम पर अपनी कृपा करते रहें। हम सब उनकी संतान हैं। भगवान अत्यंत कृपालु हैं। उनकी अद्भुत लीलाएं यहाँ पर नित्य चलती रहती हैं। कहा जाता है कि माड़ वीधियों में जो आनंद निलयम भगवान का मंदिर है के चारों तरफ जो मार्ग है, उन्हें आनंद निलयम के चारों तरफ मार्गों को माड़ वीधियां कहा जाता है। वहां पर रात्रि के समय भगवान स्वयं विचरण करते हैं। इस प्रकार से भगवान का अवतार काल चल रहा है अभी, इसीलिए उनके दर्शन का इतना महत्व होता है। ये देखिए, रक्षाबंधनम माता श्री देवी को बांधा जा रहा है प्रथम वधू के रूप में। यह विवाह के पहले वर एवं वधू को बांधे जाने वाले रक्षाबंधनम है। अब इस प्रकार से यह भगवान को कोई रक्षाबंधन की आवश्यकताएं नहीं है, लेकिन भगवान की लीला के अंतर्गत इस विवाह को वैखानस आगमोक्त पद्धति से मनाया जा रहा है। पवित्रा अपवित्रो सर्वावस्था गतोपिवा। भगवान का नाम लेते ही अपवित्र हो अपवित्र हो सभी जो है स्थितियों से हम उबर जाते हैं। भगवान का नाम लेते ही भगवान अशुद्ध को शुद्ध कर देते हैं। भगवान को कोई अशुद्ध नहीं कर सकता। प्रभु का नाम सदा भक्ति से जो लेगा वह इस भव सागर से तर जाएगा। अर्चक स्वामी के हाथों में भी रक्षाबंधनम बांधा जा रहा है, जिससे कि वे इस महान कैंकर्य को निर्बाध रूप से संचालित कर सकें, संपन्न कर सकें। भगवान का यह पवित्र कल्याणोत्सव अर्चक स्वामी द्वारा संपन्न किया जा रहा है। अब अग्नि प्रतिष्ठा, अग्निदेव को प्रकटित किया जाएगा। अग्निदेव भी प्रसन्न हो रहे होंगे कि परम पिता जगदानंद आघार होम कर्म ऋषि ओम यतोन्विन्द्रम सवाहम शुद्धम शुद्धेन सामनाः शुद्धे रक्तैर्वाह रुद्धांशम शुद्धाशीर्वाहान् मक्तो मयि देवात्रेणमाजन्ता मय्या शिरस्तमयि देवहूति देव्या होता रामचन्द्र पूर्वैरिष्टास्याम तन्वा सुवीराः मह्यैजन्तव्यान् हव्याकोति सत्यामन स्वाम्यास्तु येनो मानिगाहं कदमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिवोचतामि उद्भन्यमानमस्यामि अध्यां बाप्मानमजमानस्यन्तु शिवानः सन्तः प्रदर्शस्य सन्ना माता पृथ्वीलोकसाता होतः धनेन सौम्याः तृणध्वगं रषणाः होत विकिंशति जातवेदा भुवनश्रेयते हिंसदपसोच निश्चितेः अग्निमश्वत्थाधव्यवागं शमीगर्भाज्जनेन व्योमयो भूः उपावरोह जातवेदः पुनस्तन् देवेभ्यो हव्यं न प्रजानन् आयुः प्रजां अग्न्यायाः विदये गृणानो विदाति निहोता सत्स्यवरीषि ऐतेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा दिलहृदपस्वा ब्रह्मजज्ञानं परं प्रसादहिमसरसा वेनावः सबुद्ध्यामास्विष्टा सश्चरणमयदस्तिवः ब्रह्माणमावाहयामि प्रजातमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यमावाहयामि ब्रह्मस्येदमासनं सोमो धेनुं सोमारवन्तमास सोमो वीरं कर्मणं दातु साधन्यं तगं सभे मित्रश्रणमदा तस्मै सोमावाहयामि यज्ञाङ्गमावाहयामि इन्दुमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमस्येदमासनं ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि
प्रोक्षयज्ञं देवतावध्यत्तन्नाग सृष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सूतां मित्रलगस्तत्रिमं यज्ञं यजमानश्चते ओम प्रोक्ष सोमापक्ष यजमानवादमिच्छा प्रणयज्ञं देवतावध्यत्तन्नाग सृष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सूतां मित्रलगस्तत्रिमं यज्ञं यजमानश्चते ओम प्रोक्ष पवित्रेः स्त वैष्णव्येस्त अग्नेः स्त वायुभूतेस्त पूतेस्तग्नस्य पावनेस्तः परसरपवित्रेः स वैष्णव्यो देवसवितवृषपना तच्छद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरस्वैरापो देवीरग्रे पुवोग्रे पुवोग्रं यज्ञं नेताग्रे यज्ञपतिं दत्ता युष्माणीन्द्रोणुतूर्य यूयमनिन्द्रं त्रितूर्य प्रोक्षितास्ता विष्णवे नमः विष्णोऽस्तु पोसि दक्षिणता विष्णोऽस्तु पोसि पश्चिमस्सौ दत्तान् देवेभ्यो विष्णोऽस्तु पोसि ध्रुवासि तारुणासि वानस्पत्यो देवेभ्यः सन्दस्व ब्रह्मण्णवः प्रणेष्यामि यजमानवादमिच्छा प्रणयज्ञं देवतावध्यत्तन्नाग सृष्टे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सूतां मित्रलगस्तत्रिमं यज्ञं यजमानश्चदेहि ओम प्रणय सोमावः प्रणेष्यामि यजमानवादमिच्छा प्रणयज्ञं देवतावध्यत्तन्नाग सृष्टे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सूतां मित्रलगस्तत्रिमं यज्ञं यजमानश्चदेहि ओम प्रणय को वः प्रणयतु स प्रणयत्वापो देवी प्रणयानि यज्ञगं संसादयन्तनः इदमरन्तेः कतपुष्टापदागसहस्रकोशं यजमानेऽन्यच्छतेः को वो युनक्तु स वो युनक्तु संहितान् देवेर्षः पात्राणि देवयज्ञायैः दक्षिणप्रदो ब्राह्मणी दिध्येन प्रजातिमावाहयामि ब्रह्माण्डमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि सोममावाहयामि प्रजातिमावाहयामि ब्रह्माण्डमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि सोनावाहयामि मर्तमावाहयामि रुद्राणावाहयामि अपापस्पृशाश्रयं श्रीमहाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनामावाहयामि पुषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसोमावाहयामि औपासने यज्ञमावाहयामि यज्ञदेश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यवागे प्रजापतिष्ठन्नृपां इन्द्राष्टन्नृपां अग्नेष्टन्नृपां सोमाष्टन्नृपामि अग्नेष्टन्नृपां सोमाष्टन्नृपां अग्निसोमाभ्याण्डष्टन्नृपामि प्रजापतिष्ठन्नृपां ब्रह्मणेष्टन्नृपां इन्द्राष्टन्नृपां सुभ्याष्टन्नृपां मृद्भ्याष्टन्नृपां द्रेभ्यो युष्टन्नृपामि अपापस्पृशा ओम श्री महाविष्णवेष्टन्नृपामि मित्राष्टन्नृपां वरुणाष्टन्नृपामि आदित्येभ्याष्टन्नृपामि अश्विभ्याण्डष्टन्नृपां पूष्णेष्टन्नृपां कक्षाष्टन्नृपामि कक्षदेव सोमाष्टन्नृपामि औपासनेज्ञाष्टन्नृपामि यज्ञदिष्वेभ्यो देवेभ्योष्टन्नृपामि सर्वदेवेभ्योष्टन्नृपामि आज्यन्त्रिप्रतिश्रयामि चिरन्त्रिप्रतिश्रयामि अग्ने ज्योतिषि समितस्य स्वाहा अमृतमसुवारणमसि अन्तर्तमृक्ष अन्तर्तारादयः प्रतिष्ठरक्ष प्रतिष्ठारादयः चिक्पतिस्वाप्ना त्वच्छद्रेण पवित्रेण वसोत् सूर्यसरस्वती स्वाहा वाक्पतिस्वाप्ना त्वच्छद्रेण पवित्रेण वसोत् सूर्यसरस्वती स्वाहा देवस्तास्विदाप्ना त्वच्छद्रेण पवित्रेण वसोत् सूर्यसरस्वती स्वाहा मूलाग्राभ्यां स्पर्शयित्वा अध्यक्षा अक्षता आज्यां चरुभिः इन्द्राय नमः वरुणाय नमः वायुवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः अग्ने नमः जातवेदसे नमः सोत्से नमः अविरप्रसे नमः पंक्तिरासे नमः सत्प्रिये नमः वैश्वानराय नमः अग्निवृषाय नमः एतेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवतपस्वा षष्टिसहस्राः नितमक्षरभदमानया ऐतेत्मात्मा जातवेदस्ते नेत्रसवधेजेत्वदजास्मान् प्रजा पशुब्रह्मवत्सेनान्नाद्येन समेधया अस्मिन् अवासनानुने ब्रह्मणसंसमाधास्ते अधस्वा समेधे स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतेः स्वाहा निरित्यादिशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्नेये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निसमाहाभ्याग स्वाहा प्रजापतेः स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपापस्पृश्य ओम श्री महाविष्णवे स्वाहा बृहस्पते स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अस्यभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेव सोमाय स्वाहा औपासने यज्ञाय स्वाहा यज्ञे विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा ऐतेन मुग्रस्थाः अनुमतेन मुग्रस्थाः सरस्तेन मुग्रस्थाः दिशुतप्रासावीः ओम भूवतिपुराक्तनिष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गम् आघार होमान्ते सर्वन्तर्विद्याधरणात् प्रायश्चात् समतो देवादिवैष्णवं भूषे ऐतेन मुनिस्वा नमतेन मुनिस्वा सरस्तेन मुनिस्वा देवसवितपस्वा ओम मतो देवाः मन्त्रतो विष्णुचक्रमे पृथिव्याः सप्तधाम्भिः स्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रिधानि देवतं समूढमस्वागं श्रे स्वाहा त्रीणि पदाब्जक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो धर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यतोः व्रतानि पश्यसि इन्द्रस्य च सखा स्वाहा
तद्विष्णोः परमं पदं सदा वसन् सूर्यः दिवि वचक्षरादग्स्वाहा तद्विप्रासो वन्यवाजार्ध्रवागं तत्समिन्दते विष्णोर्युत्तरमं पदग्स्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भो स्वाहा ओं स्वस्वाहा ओं भूर्भुवः स्वाहा ऐते नमः नमते नमः सरस्ते नमः देवसवितः प्रासामीः। దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే కన్నుల నిద్దురదేరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి మొకాలు చూచేరొకరొకరు కన్నుల నిద్దురదీరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి ముఖాలు చూచేరొకరొకరు పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే గన్నల కాళాంజి దగ్గర బట్టరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి కోగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు నగవులు నగుకుంటా నంటున లేచి కూచుండి పోగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు గగనద్దాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే గగనద్దాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే మొగరు దేర కస్తూరి ఉండలీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పూల దండలు తీసి పువ్వులీయరే విద్య కాగిలించుకుంటా ప్రియములే ఆడుకుంటా ఒగ్గిరి రతులకును ఒకరొకరు బిక్కి కాగిలించుకుంటా ప్రియములే ఆడుకుంటా
శ్రీరామై శ్రీ వెంకటేశుడల మేలు మంగాగు అనేక కోటి బ్రహ్మాండానాం జగతమే పృథివ్యప్తేజో వాయువాకాశాహంకారమద వ్యక్తాఖ్య సప్తావర్ణేరావృతే అస్మిన్ మాది బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానందాష్టదిగ్గులోపరి ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల నితల ప్రతల మహాతల సాతల తలాతల సప్తపాతాళాక్ష సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోక భోర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అధోభాగే మహానారాయమాణస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్ర ఫణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్యాష్టదిగ్దండి శుండాదండోత్తంబితే అమరావతి తేజోవతి సంయమనీ రక్షోవతి సుంధమతి గంధవత్యలకావతి యశోవతి ఇత్యష్టదేవభ్రీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నేయమనిరుతే వరుణవాయు కుబేరీశానాఖ్య అష్టలోక బాలక పరిపాలితే లోకాలోక జలవలయితే లవణేక్షుసరా సర్పిదధి క్షీరశుద్ధోదకాఖ్య సప్తాన్నవపరివృతే జంబూ ప్లక్షక్రచక్రవంచ సాగదాన్వళి పుష్కరాకాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపతే మాహేంద్రమలయ సహ్యదృక్తమద్రక్తమద్వ్యంజవర్యాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారత కింపురుషహారీలావృతభద్రాశ్రకేతుకమాలగరమణక కురువర్షాఖ్య నవవర్షానాం మధ్యే భరతవర్షే మహాసరోరహాకార పంచాశత్కోటియోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబోద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయా పూర్వదిగ్భాగే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే మమ అనేక జన్మసు హే జన్మని చ ఏతక్షణ పర్యంతం బాల్యయౌవన కౌమారవార్ధికేషు రాజప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మత్వంశానాం మాతృవంశానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభైభాగలోహితదామా సంఘాతవకాలసూత్రాది విదేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య తిలైశ్వరమండలపర్యంతం కదరాశీర్వర్ష సహస్రావసానే ఏకైకదలాపరిణక్రమేణ సర్వదా శుభసంహితకాలే శ్రీహరిలోకే నివాసిద్ధ్యర్థం త్రిగుణీకృత అగ్నిష్టామద్రాప్తాప్తర్యామశాంతమనవాజపేయ పౌండరీకాశ్వమేధాది శతకృత పుణ్యఫలావాప్త్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సారూప్య సామీప్య సాయుజ్య చతుర్విధ మోక్షఫలసిద్ధ్యర్థం పరవ్యూహ అంతర్యామ్యర్చావతార స్వరూపరుణైః భృగ్వాదిభిర్మణ్వాదిభిర్దివ్యవైష్టాదివృత్తగృహ కన్యాదానకల్పోక్త కన్యాదాన మహాదానం కరిష్యే. అస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య శంఖచక్ర గలా పద్మాంకిత కోటి సూర్య ప్రకాశకస్య శ్రీమతో వైకుంఠ నాయకస్య శ్రీమత్ వైఖానస ఆగమోక్త ప్రకారేణ ఆంగేరస బృహస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షేయ ప్రరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పరవ్యూహ అంతర్యామి అర్చావతారూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణో నప్త్రీం ఆంగేరస బృహస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షేయ ప్రరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణభూతస్య మూల ప్రకృతి స్వకీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రయ కర్మణో ఖ్యాతివశాది ఉత్పత్తి స్థితిలే కారణభూతస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరవాసుదేవ శర్మణః పౌత్రాయ ఆంగీర్ద బృహస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య సమస్త దేవతాగణ నికుట మకుట మణిగణ విజృంభిత పాదారవిందస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆదినారాయణ శర్మణః పుత్రాయ ఆంగీర్ద బృహస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవాయ భక్తలోక పరిపాలనాయ కిరీటహార కేయూర దివ్యాభరణ భూషితాయ కౌస్తుభాలంకృతాయ దివ్య పీతాంబరధరాయ నిజావతారాయ స్వర్ణగరుడవాహనారూఢాయ అచింత్య దివ్యాద్భుత నిత్య యౌవన స్వభావ లావణ్య తేజో రత్నాకరాయ అఖిల శాఖాధ్యాయినో శ్రవణ నక్షత్రే మకర రాసు జాతాయ శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి పరబ్రహ్మణే వరాయ ఋగ్యజస్సామధర్వణ సకల వేదాధ్యాయినీం
भार्गवच्चवनाप्लवानारोहिदलपञ्चार्षे प्रदानिता भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सुराङ्गना संसेविता पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीम् अनन्तगुणात्मिकां भृगो सङ्कल्पतनयां भार्गवीं उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे कन्यारासु जातायां श्रीदेवी नाम्नीम् इमां कन्यां ऋणीत्वमे दास्यामि। ऋग्यजुस्सामधर्वण सकलवेदाध्यायिनीं काश्यपावत्सारणैध्रत्रयार्षे प्ररान्विता काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सुराङ्गना संसेविता पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीं कश्यपप्रजापतेः सङ्कल्पतनयां काश्यपीं रेवती नक्षत्रे मीनरासु जातायां श्रीभूदेवी नाम्नीम् इमां कन्यां ऋणीत्वमे दास्यामि। कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैरुतां दास्यां विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकं जिगीर्ष्य कालङ्कृतां मां साध्वीं शीलाय सुमेधसे प्रेतोऽहं प्रयच्छामि सर्वकाम्यार्थसिद्धये विश्वम्भरा स्वरूपा साद्गुण्यः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तु महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु। ओम नमो वेंकटेशाय। अभी अभी परब्रह्म स्वरूप भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के कल्याणोत्सव का महत्वपूर्ण अंश पूर्ण हुआ। वह था कन्यादान। माताओं का कन्यादान करने का परम सौभाग्य अन्नमाचार्य जी के वंशजों को प्राप्त है। 15वीं शताब्दी में अन्नमाचार्य जी ने इस कल्याणोत्सव का शुभारंभ किया था। तब से लगभग 1000 वर्षों से यह कल्याणोत्सव निर्बाध रूप से चल रहा है और हम सबको आनंद उल्लास प्रदान कर रहा है। ये देखिए, ये मंगल सूत्रों का प्रक्षालन हमारे अर्चक स्वामीगण कर रहे हैं। इस मंगल सूत्र को भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का प्रतिनिधित्व करते हुए अर्चक स्वामी माताओं को धारण करवाएंगे। मांगल्य धारण वैदिक विवाह का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश होता है, जिसमें वधू को वर के तरफ से यह मंगल सूत्र बांधा जाता है, जो कि मांगल्य का प्रतीक है, पवित्र विवाह का प्रतीक। भगवान श्री वेंकटेश्वर बालाजी सदैव हम सब पर कृपा करते रहें, यही हमारी प्रार्थना है इस कल्याणोत्सव के माध्यम से। भगवान तिरुमला में वर्ष भर में सभी उत्सवों में पूजित होने वाले मलयप्पा स्वामी स्वयं व्यक्त रूप से उद्भूत हुए हैं। मलयप्पा स्वामी जो कि उत्सव मूर्ति के रूप में पूजे जाते हैं भगवान वेंकटेश्वर के। तिरुमला आलय में उभय देवियों के साथ प्रत्येक उत्सव में, प्रत्येक शोभा यात्रा में भाग लेने वाले उत्सव श्री श्रीनिवास मूर्ति को श्री मलयप्पा स्वामी उत्सव बेरम मलयकुयनिन पेरुमाल कहकर पुकारा जाता है। 13वीं शताब्दी के शिलालेखों में मलयप्पा स्वामी का उद्धरण मिलता है। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के आदेशानुसार अर्चक गणों द्वारा अन्वेषण करने पर मलयप्पा कोन नामक क्षेत्र में इन उत्सव मूर्तियों के स्वयं व्यक्त मूर्तियों के रूप में उपलब्ध होने के कारण उस दिन से ही वे मलयप्पा स्वामी के रूप में प्रख्यात हुए। तिरुमला में प्रतिदिन होने वाले कल्याणोत्सव, ऊंजल सेवा, वसंतोत्सव, सहस्त्र दीपालंकरण सेवा के साथ ही साथ ब्रह्मोत्सव, अन्य उत्सवों में
की शोभा यात्राओं में श्री मलयप्पा स्वामी ही हमें दर्शन देते हैं। इसी कारण श्री मलयप्पा स्वामी को नित्य कल्याण चक्रवर्ती उत्सव देवता के रूप में पुकारा जाता है। आनंद निवास में अद्भुत दर्शन देने वाले स्वामी की मूल विराट मूर्ति के रूप में खड़े रूप में स्थिर दर्शन को मलयप्पा स्वामी के रूप में भक्तगणों के पास आकर अपने चर दर्शनों द्वारा अनुग्रहित किया जाना भगवान वेंकटेश्वर की विशेष लीला है। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी कलयुग के देवता हैं। विशेष रूप से वे भगवान महाविष्णु के अवतार के रूप में यहाँ प्रकटित हुए हैं। आदि वराह क्षेत्र कहा जाता है कि पहले यहाँ पर जब भगवान ने वराह अवतार लेकर के हिरण्याक्ष को समाप्त किया, उसका वध कर दिया, उस दुष्ट से सृष्टि को निजात दिलवाया, वह धरती को लेकर के माता पृथ्वी को लेकर के रसातल में चला गया था। पूरी धरती पृथ्वी को ही वह प्रताड़ित कर रहा था, भूमाता तक उससे परेशान हो गई थी। तो भगवान ने वराह अवतार लेकर अपने दांतों में पृथ्वी माता को लेकर के रसातल से ऊपर लेके आए और हिरण्याक्ष को मुष्टिका प्रहार से समाप्त कर दिया। भगवान के सामने कौन टिक सकता है? वो तो सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिशाली है, और ये उनकी ही लीला थी। उसके पश्चात, उसका वध करने के पश्चात भगवान वराह रूप में इसी तिरुमला पर्वत पर आदि वराह क्षेत्र के रूप में इस स्थान को चुन करके यहाँ पर वे विश्राम करने लगे थे। अवतार कार्य की पूर्णता पर वे यहाँ पर, उसके बाद कलयुग में जब भगवान श्री श्रीनिवास वेंकटेश्वर बालाजी का प्राकट्य हुआ तो उन्होंने ही आदिवराह क्षेत्र को अपना निवास बनाने के लिए भगवान श्री वराह स्वामी से निवेदन किया कि मैं अब यहाँ रहूँगा, लेकिन आप मुझे यहाँ रहने का जो स्थान दे रहे हैं उसके कारण मेरे दर्शनों के पहले आपका दर्शन करेंगे सब भक्तगण, क्योंकि अब कलयुग में भगवान श्री वेंकटेश्वर की प्रमुखता हो गई। हर अवतार का अपना अपना प्रामुख्यता होती है। कलयुग में भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी ही सर्वोपरि हैं। वे भगवान का कार्य है लोगों को कल्याण करते रहना, क्योंकि जीव जो है वह मायाधीन है। उन्हें मायातीत बनाने के लिए भगवान कहते हैं कि भक्ति श्रद्धा के साथ मेरे रूप का ध्यान करो। मेरे बच्चों, आओ, मैं तुम्हें संपूर्ण आनंद दे दूंगा, परमानंद दे दूंगा, लेकिन एक छोटी सी शर्त है कि पूर्ण श्रद्धा एवं भक्ति के साथ सदैव मेरा स्मरण करो। यह जो माया है, यह संसार जो है, रिश्तेदारी, धन, सत्ता, शरीर, सुख दुख, ये सब जो है ये माया है। और विचित्र बात यह है कि यह माया भी भगवान की शक्ति से ही संचालित है। तो भगवान की यह लीला ही है कि स्वयं ही माया को ऊर्जा देकर, अपने चैतन्यता दे करके हम सब को उस माया के बीच में उससे बचे रहने को कहते हैं। और जो इस माया से विरक्त होकर के भगवान के चरणों की ओर अपना ध्यान लगाता है, उसे भगवान परमानंद प्रदान कर देते हैं। भगवान की लीला हमारे समझ से बाहर है। सिर्फ महात्माओं ने, श्रुतियों ने, स्मृतियों ने यही बताया है कि सदैव भगवान का नाम लेते रहो, लेते रहो, उनका ध्यान करो, इस माया मोह में मत फंसो। अगर तुम इस माया मोह में, कामना में लग गए तो तुम फिर वही 84 लाख योनियों के चक्कर में घूमते रहोगे। अनादिकाल से तो हम भटक ही रहे हैं।
हम इस संसार में ही सुख ढूंढ रहे हैं जहाँ की है ही नहीं। माँ बाप, भाई बहन, धन, सत्ता, शरीर, इन सब में हम अपना यहाँ हम सोचते हैं कि यहाँ आनंद है। हमें जो अस्थाई आनंद मिलता भी है वह समाप्त हो जाता है, फिर आनंद के पीछे हम घूमते हैं। लेकिन हमें पूर्ण आनंद कभी नहीं मिला। माँ के पेट से हम बाहर आए और रोए, और उसके बाद हम रोते ही रहे आजीवन। अभी भी हम रो ही रहे हैं। कितने ही सुख दुख हमें प्राप्त हुए, लेकिन संतृप्ति हमें नहीं मिली, क्योंकि उसमें है ही नहीं वह। यह परिवर्तनशील है, यह सृष्टि परिवर्तनशील है, हमारी मानसिकता भी परिवर्तनशील है। स्मृति और स्मृतियों एवं श्रुतियों में कहा गया है, महात्माओं ने बताया है कि मन भी माया का ही स्वरूप है। हमारा मन केवल आत्मा ही, हम आत्मा हैं जो कि अनादि हैं, अनंत है। इस आत्मा को इस मन माया ने आच्छादित कर रखा है। ये जातश्रिया निर्याय श्रियम्बयोतृभ्यो दाति श्रियम्बसानामृतत्तमायन् भवन्ति सत्या समिधां दद्रौः माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतवे कण्ठे बध्नामि सुभगे रक्षस्त्वं भुवनत्रयम्। श्रीदेव्यै नमः। माङ्गल्यधारणसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु। प्रजापतिस्तमगं राजानमसृजत तन्त्रय वेदान्वसृज्यन्त तान् हस्ते कुरुत अथा सीता सावित्री सुमङ्गलीर्यं वधूरिमागुं समेतमस्यत सौभाग्यमत्वै दत्त्वा यादास्तं विपरेतन मेधिनी देवी वसुन्धरा स्यात् सुधा देवी वासवीः ब्रह्मवर्चसः पितॄणां श्रोत्रं चक्षुर्मणः भूदेव्यै नमः। माङ्गल्यधारणसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु। మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా, ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా. మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా, ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా. తలమూచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామె పెండ్లాడేరా. తలమూచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామె పెండ్లాడేరా. అలరి శ్రీ వెంకటేశ ఆడకుమము రప్పించి వలసినట్టు గరుడ ధ్వజమెత్తవయ్యా. మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా, ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా.
ఊడిగపు వారు సేవ సేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండికి అంగమించేరా చంది ఊడిగపు వారు సేవ సేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండికి అంగమించేరా అందపు శ్రీ వెంకటేశ ఆడకు మమ్ము రప్పించి విందులతో నిత్తే తిరువీధులేగవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత సేయవయ్యా పేరుకొని తమ వద్ద బేరటాండ్లు పొడగాను సారెకు పెండ్లాడకున్న సంతసమౌనా పేరుకొని తమ వద్ద బేరటాండ్లు పొడగాను సారెకు పెండ్లాడకున్న సంతసమౌనా దేవసేడవయాశిష్టా యజుష్టో పండితమస్సో జాన విశ్వాద్వేషాంసి ప్రముత్య స్వాహ సప్తన్నోగ్నేయమో భవతి నేదుస్సౌవ్యక్తౌ అవయక్షుణ వర్ణగమ్రాణో విహిమృడిగం సుహోనేధి స్వాహ త్వమగ్నే అయాస్త్యాసన్ మనసాయితః అయాసన్ హవ్యమూషేయానో దేవే జగ్గు స్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం స్వాహ ఓం భూర్భో స్వాహ ఐతే నమగస్థాః నమతే నమగస్థాః సరస్తే నమగస్థాః దేశోదప్రాసావీః ఓం భూః అతిపురోక్తిష్టాయామస్యాం శ్రీనివాసస్వామినः వివాహికోత్సకర్మాంగం రాజోహం భోష్యే ఐతేన మన్యస్వా నమతేన మన్యస్వా సరస్తేన మన్యస్వా దేవహృత ప్రసవ ఇమాం రాజాంతి ఆజ్యమభిగార్యాం ఇమాం రాజానపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యంత సంవరణాం తదజ్ఞరణమన్యతాం యన్నార్యబ్రూతే అగ్నౌ రాజానపంతి దీర్ఘాయురస్తురేవ దిరేహంతాం జ్ఞాతయోమస్వాహ ఉదాయుషా స్వాయుషోదోహిదేనాగమసేనోత్పర్జన్యస్య పుష్పేణోదస్తామృతాగం అను విశ్వావదత్వయా విజం ధారావదన్యాయవ అతిగాహే మహేద్విషః ఇమాం రాజానపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యంత సంవరణాం సదగ్నిరణమన్యతాం యన్నార్యబ్రూతే అగ్నౌ రాజానోపంతి దీర్ఘాయురస్తరేవ దిరేధంతాం జ్ఞాతయోమస్వాహ ఉదాజుషా స్వాయుషోదోహదేనాగం హృదేనోత్పర్జన్యస్య పుష్పేణోదస్తామృతాగం అను విశ్వావదత్వయా భుజం ధారావదన్యాయవ అతిగాహే మహేద్విషః ఇమాం రాజానపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యంత సంవరణాం సదగ్నిరణమన్యతాం యన్నార్యబ్రూతే అగ్నౌ రాజానోపంతి దీర్ఘాయురస్తరేవ దిరేధంతాం జ్ఞాతయోమస్వాహ ఉదాయుషా స్వాయుషోదోహిదేనాగమసేనోత్పర్జన్యస్య పుష్పేణోదస్తామృతాగం అను విశ్వావదత్వయా భుజం ధారావదన్యాయవ అతిగాహే మహేద్విషః ఓం భూ స్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం స్వాహ ఓం భూర్భో స్వాహ తేనమగస్థాను తేనమగస్థాస్తేమగస్థాః దేశతప్రాసావీః తద్గురోక్తిష్టాయామస్యాం శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సకర్మాంగం రాజహోమాంతే సర్వధర్మజాతనాథ ప్రాస్తాత్ స్మతో దేవైష్ణం భూష్యై తేన్మనస్వా सरस्तेन्मनस्वा देवदप्रसवा ओम मतो देवां तनुतो विष्णुचक्रमे दिव्या श्रद्धां विस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रेधानि देवं समूढमस्माकं श्रेय स्वाहा त्रीणिपदाचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः अतो धर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि विस्तेतोः व्रतानि विश्वे इन्द्रसेज्य सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं स्लापसन् सूर्यः दिवि वचक्षरादग् स्वाहा तद्विप्रासो वन्यवोजार्धभागं दस्सविन्दते विष्णोदित्रं पदग् स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम सु स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा तेन मुखस्थाः नमतेन मुखस्थाः सरस्ते नमगस्थाः देवसवितप्रासावीः ओम भूतिविरोक्तिमिष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं उपरिष्ठा तन्त्रं करिष्ये तेन मनस्वा नमतेन मनस्वा सस्तेन मनस्वा देवसवितप्रसवा दशकर्मणोतिरितं विद्यानं निहाकरम् अग्नेश्व सुष्टार्थं करोतु स्वाहा अग्नेः सुष्टुते सुताहुतातेन कामानः समुद्रित्रे स्वाहा अग्नेः स्वाहा
अग्नेन्नादाय स्वाहा अग्नेन्वदे स्वाहा प्रजापते स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वाभ्यो दुदाभ्य स्वाहा सर्वत्रैवादृष्टं सर्वत्रैवानाष्टं देवतमस्मै स्वाहा अग्नेः सृष्टगते स्वाहा वास्तवते नमः वास्तवते स्वाहा यन्मात्मनं विन्दाभूदग्निस्तत्तनरः जातवेदावचक्षे स्वाहा पुनरग्निचक्षुरात्मनिन्द्रभ्योऽस्ति पुनन्मेषायं चक्षात्मक्षो स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा वसिष्ठेभ्यः स्वाहा मेजन्दृष्टे स्वाहा निष्कृते स्वाहा द्योराध्ये स्वाहा देवीभ्यः स्वाहा तनूभ्यः स्वाहा वृद्धे स्वाहा समृद्धे स्वाहा सर्वसमृद्धे स्वाहा आश्रायतमत्याश्रायतं षट्कुरमतिनोः किञ्चग्नि अतिरिक्तं कर्मणो यच्छे नमग्नः पर्वान् पुण्यतिकल्पन् स्वाहा राजे देवान् स्वाहा यदोः शेषधीमे स्वाहा समितेजोस्तेजमयते स्वाहा यमस्य धीमे मृत्योर्मे पाय स्वाहा सूर्यस्य धीमे चक्षुर्मे पाय स्वाहा सोमस्य धीमे चित्तमे पाय स्वाहा वायुर्धीमे प्राणान्मे पाय स्वाहा ब्रह्मणो धीमे बुद्धिमे पाय स्वाहा सप्तते यज्ञे सप्तसप्तैपान् सप्तर्षि सप्तामप्रियाणि सप्तहोत्राः शुद्धात्वा इति सप्तयो निरावरण स्वागतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तं मेदिर्भुक्तं द्योर्भुक्तं पृथिवीभुक्तं औषधोनस्पतिं दर्भाश्रेष्ठभुक्तं अग्निर्जीर्णं मेदिर्जीर्णं द्योर्जीर्णं पृथिवीजीर्णं औषधि वनस्पतिं दर्भाश्रेष्ठे जीर्णं स्वाहा समन्तां भैषायुतेन समादित्यैर्वषधिस्तं मरुद्भिः समिन्द्रेण श्वेभिर्देवेभिरन्तां दिग्गन्नभो गच्छति यस्ताः सप्तते अग्ने समिधसप्तैषा सप्तय सप्तामप्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तदात्वा इति सप्तयोनि रावृणस्वाघृतेन स्वाहा ऋतदान विद्वानश्चकृतेन पूर्णमः कुञ्जः मनसा प्रजापते स्वाहा अग्निस्त्रिपदु वेदस्त्रिपदु देवस्त्रिपदु हृदयस्त्रिपदु ब्रह्माद्यास्त्रिपन्ताम् ओषधि वनस्पति गंधर्वाचरिपन्तामिति क्षिप्तदा महाप्रतामः साक्ष्यमस्तत्रिपन्ताम् एतेन ग्रस्तान् तेन ग्रस्तास्तेन ग्रस्ता देवदेवप्रासावीः पवित्रं मे भूयात् सन्मे प्रयासाः अक्षतमिक्षतमामे ज्येष्ठाः प्राच्याः दिदेवार्चयो माद्यन्तां दक्षिणपरिपुण्या पश्चिमदा विष्णुः सर्वसि उत्तरदा विष्णुः सर्वसि प्राच्यां विष्णुः सदनमसि सर्वाण्यान् समूह्य ग्रन्थिं विसृज्य अद्भिः प्रोक्ष्य आप्यायन्त्वामिति जुहोति आप्यायन्त्वा भवोषधयो मरुतां प्रषधयश्च दिवं गच्छ ततो नोरुष्टिमेरय स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यगं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोद्भूतिः आदित्यः सोमो त्र्यायुषं यमदग्नेः कश्यपस्य त्र्यायुषं त्र्यद्देवानाः त्र्यायुषं तन्मे अस्तु त्र्यायुषं दीर्घायुत्वाज बलाज शताज शतं च वर्चसे त्र्यायुषम् दीर्घायुत्वाज बलाज शताज शतं च वर्चसे त्र्यायुषम् आबोहिष्ठामयो भूत्तानुभूतिदादनां महेरणाय चक्षे योपस्यवदमहरतस्य वादेन विशतीरिव मातरः तस्मारङ्गमामोस्त्याय जन्मधा आपो जनयथा जनः यत्येग्ने तेजस्वीनाहं तेजस्वी भूयासुमस्तेऽग्ने वर्चस्वी भूयासुमस्तेऽग्नेरस्वीनाहं हरस्वी भूयासं मयि मेधां मयि प्रियां मयि यज्ञस्तेजो दातु मयि मेधां मयि प्रियां मयि इन्द्रियं ददातु मयि मेधां मयि प्रियां मयि सूर्योद्राजो दातु ज्योक्षसूर्यन्दृशे उदगान्नाथो नमः विभ्राजमानसरिसनद्या समाग्रभोरोहिताक्षसूर्योपत्यन् मनसा अपनातु वाञ्छमे सदस्यमे यज्ञोपदे नमश्च यत्तेः ज्ञानं तस्मै द्रवत्यं तस्मै ते नमः बालकदम्बा च दम्बा सत्ते नम्बा बालकदम्बा च दम्बा सत्ते नम्बा पुष्पैः नम्बा होत्रे नम्बा वृदित्तारभाग्ने जातवे सेवान् प्रज्वलितवो नमः कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा हृद्यात्मना वा प्रति स्वभावात् करोमि सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यथास्थानं यथासुखं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः आज्ञोभारं निवेदयामि गुरोभारं निवेदयामि आज्ञोभारं निवेदयामि अग्निम् आदितं प्रगच्छ
सर्वं श्रीभूनीलासमे श्रीनिवासार्पणमस्तु। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का तिरुमला में यह पवित्र कल्याणोत्सव लगभग समापन की ओर, पूर्णाहुति हो चुकी है। अब अर्चकगण अंतिम अंशों के लिए सिद्ध तैयार हो रहे हैं। अब पुष्पमाला, भगवान की पुष्पमाला को गले से उतार कर माताओं के गले बारी बारी डाला जाएगा। यह कुछ आवश्यक कैंकर्य पूर्ण किए जा रहे हैं भगवान की सेवा में, और इसके पश्चात भगवान के गले में जो वरमाला है उसे उतारकर माताओं के गले में बांधा जाएगा, जो कि एक भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी की अनुपम कृपा हम सब पर बनी रहे, यही हम सब लोगों की प्रार्थना है। और हम जो हैं सदा के लिए इस प्रभु के ऋणी रहेंगे। भगवान की अनुपम कृपा है कि हम भटकते हुए जीवों को अनादिकाल से इस संसार में हम भटक रहे हैं, दिशाहीन होकर यत्र तत्र हम भटक रहे हैं और दुख उठा रहे हैं। हमें तारने के लिए भगवान स्वयं वैकुंठ से आए हैं और तिरुमला के पावन क्षेत्र पर वे हमें दर्शन दे रहे हैं। अपनी अद्भुत लीलाओं के माध्यम से वे हम में भक्ति एवं श्रद्धा का संचार कर रहे हैं, लेकिन भगवान हम पर ही वो छोड़ते हैं कि तुम बुद्धि एवं मन का उपयोग करते हुए मेरी शरण में आओ। हाँ, ये अवश्य है कि हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो भगवान अपनी अनुपम कृपा हम पर देंगे, लेकिन शर्त यह है कि हम सच्चे मनोभावों से भगवान के शरण में जाएं, अहंकार को त्यागें, ये झूठे पद लालसा एवं संसार की कामनाओं को त्याग करके भगवान के चरणों में अपनी अगाध भक्ति को प्रदर्शित करें और पूर्णतः समर्पण भाव मन में लाएं, तो भगवान हमें वह दे देंगे जो अपरिमित आनंद है, परमानंद हमें देंगे। फिर हम कभी इन शरीरों से आबद्ध नहीं होंगे। पवित्र आत्मा हैं हम और उस परमात्मा के अंश हैं हम। जिस प्रकार सूर्य से किरणें निकलती है, उसी प्रकार भगवान से ही हम सब आत्माएं, अनंत आत्माएं निकले हैं। देखिए, भक्तों के हृदयों में आनंद उल्लास का संचार हो रहा है, उनके मुखों पर भी हम अभिभूत होने के भाव देख पा रहे हैं। वे अपने भाग्य को सराह रहे हैं, मन ही मन प्रणाम करते हुए भगवान को वे धन्यवाद दे रहे हैं, भगवान के प्रति कृतज्ञता भाव दिखा रहे हैं कि भगवान आपने हमें इस महान विवाह, दिव्यतम विवाह को देखने का अवसर दिया। यह विवाह जो कल्याणोत्सव है भगवान का, यह अति पावन पवित्र, हृदय में आनंदोल्लास का संचार करता है। देखिए इन भक्तों को कितने प्रसन्न हैं वे। भगवान जो है सदैव हम सब के कल्याण के लिए ही। పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు.
సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు విభు పేరు కుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ